میری شیعہ دوست مجھے شام غریبہ لے گئی جہاں سب شیعہ مرد اور خواتین تھیں، اور جیسے ہی لائٹ بند ہوئی توبہ توبہ سب کی چیخیں نکلنے لگی، اور میرے ساتھ جو ہوا، میں ڈرتے ڈرتے ان راستوں سے گزرتی ہوئی اپنے دوست کے نقش قدم پر چلتی جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے 2 قدم آگے تھی، بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتی اور کہتی، آسیہ جلدی چلو، اپنی رفتار تیز کرو، شام غریبہ ہونے والی ہے۔ یہ نام ہی کچھ ایسا تھا جسے سن کر میرے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، پورے وجود میں رونگٹے سے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے خود کو ایک بڑی سیاہ چادر سے ڈھانپ رکھا تھا، اپنا نقاب جو کہ ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا اس پر میری گرفت مزید سخت ہو گئی۔ دل تھا کہ تیز رفتاری سے دھڑکے جا رہا تھا، لب خشک ہو چکے تھے۔ گلی کا موڑ موڑ کر جب ایک کشادہ سڑک کا رخ کیا تو جیسے میرے قدموں کے سارے بھاری پتھر باندھ دیے گئے۔ میرا دل ساکت ہو کر دوبارہ دھڑکا تھا، دل چاہا کہ وہیں سے واپس بھاگ جاؤں۔ یہاں آ کر میں نے کچھ غلطی تو نہیں کر دی تھی؟ مارے خوف کے میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، وجود کی کپ کپی واضح تھی۔ بیک وقت جب دماغ میں آندیاں چل رہی تھیں تبھی اپنے باپ اور بھائی کا چہرہ میرے ذہنوں میں آیا تھا۔ انہیں کس قدر اعتبار تھا مجھ پر، میں تو ان کی عزت تھی، ان کا مان تھی، مگر شام غریبہ میں جا کر نہ جانے میں ایسے ہی واپس لوٹنے والی تھی یا میرا عزت۔ ابھی یہی سوچ دماغ میں آئی تھی کہ کسی نے میرا پتھرایا ہوا وجود اپنی گرفت میں لے کر جھنجھوڑا۔ وہ کھلا کر میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو میں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ میری دوست کہنے لگی، آسیہ کیا ہو گیا ہے؟ کہیں تم اپنا ارادہ ترک تو نہیں کر چکی؟ منزل کے اتنے قریب آ کر کیا تم واپس لوٹ جانا چاہتی ہو؟ میں تو تمہاری سب سے پیاری دوست ہوں، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شام غریبہ لازمی جاؤ گی۔ فاطمہ کے الفاظ سنے تو میں بے بس ہو گئی اور آس پاس ایک نظر دوڑائی تو چاروں اور سے کئی مرد و خواتین، یہاں تک کہ چھوٹے بچے بھی سیاہ لباس میں ملبوس ننگے پیر تیز تیز قدم اٹھا کر ایک مخصوص جگہ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اب واپس جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، یہاں تک آ گئی تھی تو اب اندر بھی لازمی جانے کا تجسس تھا۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور تمام تر سوچیں ترک کر کے دوست کا ہاتھ تھاما اور امام بارگاہ کی جانب جانے لگی۔ میرا وجود بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا اور دل ہی دل میں اللہ پاک سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ دل میں آنے والے وسوسے اور تمام تر برے خیالات ایک ساتھ ہی حاوی تھے۔ جب میں نے پہلی بار اپنی دوست کے ساتھ امام بارگاہ کی دہلیز پہ قدم رکھا تو بڑی ہمت جتا کر نظریں اٹھائی اور آس پاس دیکھا، وہاں کئی خواتین موجود تھیں۔ میری دوست مجھے لے جا کر ایک جانب بیٹھ گئی، میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں نے فاطمہ کا ہاتھ کھینچ لیا اور بولی کہ اتنی خواتین یہاں کیوں جمع ہیں، کیا ہونے والا ہے یہاں؟ وہ کچھ کہتی سے پہلے ہی لاؤڈ سپیکر پر ایک اعلان گونجا جسے سن کر میرا خون گویا رگوں میں ہی جمنے لگا۔ ایک مرد کی آواز گونجی تھی جو کہہ رہا تھا کہ تمام تر روشنیاں بجھا دی جائیں۔ اس کے اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر سو اندھیرا چھانے لگا۔ اس اندھیرے کو دیکھ کر آج تک کے سنے تمام تر الزامات مجھے سچ ہوتے دکھائی دینے لگے۔ میں نے فاطمہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تھا کہ وہاں سے بھاگ سکوں، مگر عین اسی وقت کچھ ایسا ہوا کہ میں پتھر کی مورت بنی رہ گئی جب ایک شخص نے، میرا نام آسیہ افتخار ہے، میرا تعلق ایک کٹر سنی گھرانے سے تھا اور میرے ابو محلے میں موجود مسجد کے امام تھے اور میں بھی الحمدللہ ایک حافظ قرآن ہوں۔ میرا ایک ہی اکلوتا بھائی تھا جو کہ اب مسجد میں مؤذن تھا اور شام کو بچوں کو قرآن مجید حفظ کروایا کرتا تھا۔ ہمارا گھرانہ شروع سے ہی انتہائی مذہبی اور صوم و صلات کا پابند تھا۔ میرے خاندان میں سبھی نے سرکاری اسکولوں سے میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ میں چونکہ پڑھائی میں کافی ذہین تھی اور ہر بار ٹاپ کیا تھا، جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو ضلع میں اول آئی۔ ابو نے اس روز مسجد میں آنے والی سبھی نمازیوں کو مٹھائی بانٹی تھی۔ میں آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی۔ ابو سے جب میں نے خواہش کا اظہار کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگے کالج یہاں سے کافی دور ہے، تم کیسے جاؤ گی؟ اور بیٹا ہمارے خاندان میں اتنا پڑھنے کا رواج نہیں ہے۔ مگر جب میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ کر گالوں پر آئے تو ابو نے مجھے سینے سے لگا لیا اور پڑھائی کی اجازت بھی دے دی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا۔ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا اور دل لگا کر پڑھائی کرنے لگی۔ کالج تھا تو وہاں مختلف مذاہب اور مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ وہاں میری دوستی عائشہ سے ہو گئی جو ہمارے ہی محلے کی ایک لڑکی تھی اور بہت ہی ہنسمکھ اور خوش اخلاق تھی۔ کچھ ہی روز میں ہم پکی سہیلیاں بن گئیں۔ ہماری کلاس میں اگلے بینچ پر ایک نئی لڑکی آ کر بیٹھنے لگی جس کا نام فاطمہ بطول تھا۔ انتہائی نرم گو اور با اخلاق لڑکی تھی۔ میں نے کبھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک روز کالج سے چھٹی ہوئی تو شدید گرمی تھی، میرے پاس موجود پانی ختم ہو چکا تھا۔ تبھی فاطمہ نے اپنی بیگ سے بوتل نکالی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں اپنا گلاس لے کر اس کے پاس گئی اور بولی کیا تم مجھے تھوڑا سا پانی دے سکتی ہو؟ میرے سوال پر پہلی بار اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا اور وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی عائشہ نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا اور چونک کر کہنے لگی یہ تم کیا کرنے والی تھی، پاگل ہو گئی ہو؟ ایک شیعہ لڑکی سے پانی پینے لگی تھی؟ عائشہ کی بات سنی تو مجھے جھٹکا سا لگا۔ ایک نظر اس لڑکی پہ ڈالی، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ شیعہ ہے۔ میں نے عائشہ سے کہا کہ کیا ہو گیا، پانی تو مانگا ہے، اس میں کیا ہے؟ وہ فوراً طنزیہ ہنس کر کہنے لگی جانتی بھی ہو اس نے پانی میں کیا کیا ملایا ہوگا؟ کیا خبر اس نے کچھ ایسا ملایا ہو جیسے ہی پی کر تم شیعہ ہو جاؤ تو؟ عائشہ کی بات سنی تو میں جھنجھلا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میری زبان سے بے ساختہ
अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज निकले। वजूद तो जैसे कांप ही उठा था। मैंने एक हकारत भरी नज़र फातिमा पर डाली और आयशा बोली, तुम्हारे अब्बू को पता चल गया कि तुम एक शिया से पानी मांग रही थी तो तुम्हारा हशर कर देंगे। मैं तो उस लड़की से यूं दूर हुई थी जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो। मैंने छुआ तो कहीं मुझे ही ना लग जाए। मैं पानी पिए बगैर ही आयशा के साथ कॉलेज से निकल आई। ज़हन में कई सवालात थे और उसके ज़माने असल से गर्दिश करते जवाबात भी। हमारे यहाँ शिया का जिक्र आम तौर पर मुहर्रम के महीने में ही किया जाता है। इससे पहले भी दीनी और दुनियावी कामों में इस कदर मसरूफ हम होते हैं कि किसी को अपनी ज़ात की भी परवाह नहीं हुआ करती। आयशा मुझसे कहने लगी कि जानती भी हो हम इनको काफिर कहते हैं। ये लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं कि तौबा, मुझे तो तुम्हें बताते हुए भी शर्म आ रही है। ये सब तो बचपन से ही मैं सुनती आ रही थी। आयशा के साथ बैठी तो एक बार फिर उसका जानिब दौड़ चला। हम तो बचपन से ही सुन रहे थे और हमारी सोचें पुख्ता हो चुकी थी कि शिया चावलों और दलीम में बच्चों का खून मिक्स करते हैं। इसके अलावा जब 10 मुहर्रम की रात आती है तो ये शाम गरीबा कहते हैं। उस रात सभी शिया मर्द औरतें एक बड़े कमरे में एक साथ जमा हो जाते हैं, फिर गलत काम करते हैं। मैंने जब पहली बार अपनी माँ को पप्पो से ऐसे कहते हुए सुना था तो तब मैं 12 साल की थी। और तो और ये हाफिज़ कुरान भी नहीं होते, इनको तो अपना अलग ही दीन होता है। मैंने आयशा की बातें सुनी तो दिल में एक बार फिर नफरत परवान चढ़ने लगी। अगर रोज जब मैं कॉलेज गई तो फातिमा मेरी जानिब देख रही थी। मैंने फौरन नजरें चुरा ली और दिल में एक दीवार सी हाइल कर ली। मुझे उससे नफरत होने लगी थी। उसे देखकर एक बार फिर दिल में वो सभी बुरे ख्यालात आने लगे और खुद ब खुद ही नफरत सी पनपने लगी। मुहर्रमुल हराम आने वाला था। जैसे जैसे मुहर्रम के 10 दिन करीब आ रहे थे हमारे यहाँ शियों के खिलाफ बातें और इल्जामात भी पड़ने लगे। अक्सर मैं और आयशा मिलकर फातिमा के खिलाफ तंजिया बातें करती और हंसती रहती, जबकि हमारे आगे बैठी फातिमा हर बात सुनती रहती, मगर कभी उसने पलट कर जवाब नहीं दिया था। ना ही उसने जवाब में हमारे अकीदे को बुरा भला कहा था। एक बार तो आयशा कहने लगी कि देखा, सच्ची होती तो जरूर पलट कर जवाब देती, मगर उसके पास कोई जवाब ही नहीं है तो भला ये क्या जवाब दी। इतना सुनना था कि फातिमा पलट कर हमारी जानिब देखने लगी। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक आदमी के झूठा होने के लिए यही दलील काफ़ी है कि वो एक बात को सुने और बगैर तस्दीक किए उसको आगे फैलाना शुरू कर दे। फातिमा के मुंह से ये सुनना था, मैं गुंग रह गई। हंसी सिमट चुकी थी और आखिर इसका मतलब क्या था। ये फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जिसमें वो कह रहे थे कि वो शख्स झूठा होता है जो एक बात सुने और बगैर तस्दीक के आगे पहुंचाना शुरू कर दे। तो क्या ये सारी बातें तस्दीक शुदा नहीं थी? दिमाग में एक नई सोच ने जन्म लिया था। मुहर्रम हराम के दिन शुरू हो चुके थे। घर में आकर कुछ पूछती तो अब्बू डांट कर चुप करवा देते और कहते कि तुम इन बातों में दखल मत दो, ये लोग गुमराह हैं और हर वक्त गुमराहियां करते रहते हैं। उनके पास तो न जाने कैसा जादू है, जो शख्स भी इनके साथ रहे उनकी बनाई हुई जगहों पर जाए तो अपना अकीदा ही बदल देता है। खबरदार जो आइंदा के बाद तुमने इनका नाम भी लिया। मैं तो अब्बू से बहुत ही खौफ खाती थी, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया कि मेरी क्लास में मुझसे आगे ही एक शिया लड़की बैठती है, मगर दिल में तजस्सुस बेचैन किए हुए था। मैं दीन को जानती थी, हाफिज़ कुरान थी, इसलिए ना जाने क्यों मुझे लगा कि मुझे फातिमा से बात करनी चाहिए, उसके अकीदे को जानना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुझे कई रोज से बेचैन किए हुए था। एक रोज आयशा छुट्टी पर थी तो मैं फातिमा से कहने लगी कि तुमने कुरान मजीद नहीं पढ़ा क्या? मेरी बात सुनकर उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा और कहने लगी, क्यों? हम मुसलमान नहीं। मेरी उम्र उस वक्त 5 साल थी जब मैंने पहली मर्तबा कुरान मजीद खत्म किया था। मैंने जब फातिमा की बात सुनी तो गौर से देखने लगी। बोली, तुम लोगों का कुरान तो 40 पारों का होता है ना? मेरी बात सुन के वो मुस्कुराई, कहने लगी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद जो नाजिल हुआ उसे 30 हिस्सों में बांटा गया और हर हिस्से को पारा कहा जाता है। उसकी बात सुनकर मेरा तजस्सुस मजीद बढ़ता जा रहा था। मैंने कहा, तो तुम क्या एक खुदा को मानती हो? वो सब कुछ बताने लगी कि हाँ, हम एक खुदा को मानते हैं, उसके 1,24,000 अनबिया पर ईमान रखते हैं और यह अकीदा रखते हैं कि जो भी खुदा के साथ किसी को शरीक करे या उसके दीन में रद्दो बदल करे वो काफिर होता है। उसकी बातें जैसे रस खोल रही थी। चंद घंटों में ही फातिमा की जानिब में माइल होने लगी, मगर एकदम से अगर दिमाग उस जानिब से हट ही नहीं रहा था। अगले रोज मैं कॉलेज गई तो आयशा भी आई थी। मैंने उसके सामने तो फातिमा से कोई बात नहीं की, मगर मैं उससे अपनी कैफियत बयान करना चाहती थी। यहाँ तक कि कह भी दिया कि तुमने कल से मुझ पर कैसा जादू कर रखा है कि मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा। दिल कहता है शाम गरीबा देखूं, मगर दिमाग रोकता है कि तुम बर्बाद हो जाओगी। फातिमा ने मुझे अपने पास बिठाया। हम कैंटीन में थे। उसने मुझे करीब बिठाकर नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के वाकयात बताना शुरू कर दिए। मैं जैसे जैसे तसव्वुर कर रही थी मेरी बेचैनियां कम होती जा रही थी। आखिर में फातिमा बोली, 4 दिन बाद 10 मुहर्रम है, तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे मोहल्ले तुम्हें लेने आऊंगी। न जाने क्यों मैंने जाने की हामी भर ली। दिमाग पर ऐसा सहर दायर था कि मैं इनकार नहीं कर सकी। न जाने कैसा जादू कर दिया था उसने चंद दिनों में ही मुझ पर कि मैं बस हकीकत अपनी आंख से देखना चाहती थी।
10 मुहर्रम का दिन करीब आ रहा था और हमारे यहाँ कुरान खानी रखी गई और नात की महफिलें सजाई गईं। 10 मुहर्रम का दिन चढ़ा तो मैंने रोज़ा रखा हुआ था, क्योंकि आज के दिन का रोज़ा बड़ा बाबरकत समझा जाता है। मैं शशो पंच में मुब्तला थी, समझ नहीं आ रही थी कि क्या बहाना बनाकर घर से निकलूं। मेरे अब्बू ने तो खास मना कर रखा था कि आज की शाम कोई भी औरत घर से बाहर नहीं निकलेगी। मैंने कुछ सोचा और फिर जिंदगी में पहली दफ़ा अब्बू से झूठ बोलने के लिए आई। अब्बू बैठे थे, मैं कहने लगी कि अब्बू, मेरी दोस्त आयशा के यहाँ कुरान खानी है, इसलिए मुझे खास आने की दावत दी थी, तो क्या मैं उसके यहाँ चली जाऊँ? अब्बू ने ये सुना तो कहने लगे, हाँ, वो मेरी एक अजीज़ की बेटी है, इसलिए तुम चली जाओ। भाई तुम्हें रास्ते में छोड़ आएगा और जब वापस आना हो तो मुझे फ़ोन करवा देना। मैंने हाँ में सर हिला दिया और मेरे पास मोबाइल मौजूद था। मैंने फातिमा को कॉल कर दी। मगरिब से कुछ देर पहले भाई मुझे आयशा के घर के पास छोड़कर चले गए। वहाँ फातिमा आ चुकी थी। उसका घर हमारे मोहल्ले से 10 मिनट की दूरी पर था। उसने स्याह लिबास पहन रखा था और स्याही बुरके में मलबूस थी। मुझे कहने लगी, ये तुमने सफ़ेद चादर क्यों कर रखी है? क्या तुम जानती नहीं आज 10 मुहर्रम है और तुम शाम गरीबा की मजलिस में जा रही हो? ये लो, मैं तुम्हारे लिए काली चादर लेकर आई हूँ। मैंने उसकी बात मानी और फौरन चादर से खुद को लपेट लिया। जाने आगे जाकर मेरे साथ क्या होने वाला था, दिल में अजीब से वसवसे थी। जबकि फातिमा पर सुकून थी। उसने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने साथ ले जाने लगी। वो एक शियों का मोहल्ला था जो हमारे मोहल्ले के बाद आता था। हर सू बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए थे। कहीं पर लब्बैक या हुसैन लिखा था और कहीं पर नवाज़ रसूल पर सलाम भेजे जा रहे थे। मुझे ले जाने लगी और मेरा वजूद थर थर काँप रहा था। दिल चाहा कि वहीं से सब कुछ छोड़कर वापस भाग जाऊं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकी। जहन में तस्वीरें बन रही थीं। कहा जाता है कि यहाँ पर इज्तमाई ज़्यादतियाँ की जाती हैं और गलत काम किए जाते हैं। कहीं आज मेरी इज्जत भी नीलाम होगी तो? मेरे माँ बाप तो मुझे जान से ही मार देंगे। आंखों में खौफ के मारे मेरे आंसू आ रहे थे, मगर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने अपनी इज्जत खुदा के सुपुर्द की और आगे बढ़ने लगी। वहाँ कई औरतें और मर्द जा रहे थे। सभी स्याह लिबास में मलबूस थे। फातिमा मुझे अंदर ले गई जहाँ हर सू कई औरतें बैठी हुई थीं। वहीं हर जगह बनाकर फातिमा मुझे लेकर बैठ गई। हम सब आगे उसकी अम्मी और बहनें भी बैठी थीं। फातिमा ने मेरा तारुफ करवाया तो बड़ी खुश दिली से मेरा इस्तकबाल करने लगी। मेरा दम वहाँ घुटने लगा था। मैं वहाँ से भाग जाना चाह चुके थे। खैमों को आग लगी तो सब चीखों पुकार बुलंद करती बाहर की जानिब दौड़ी। एक खैमे में इमाम हुसैन के बड़े बेटे मौजूद थे। सैयदा ज़ैनब ने जब अपने भतीजे का खैमा जलते देखा तो बीमार भतीजे को कंधों पर उठाकर बाहर आई ताकि भाई की आखिरी निशानी बचा सकें। कई मस्तूरात और बच्चे इस भगदड़ और आग में जल गए। इमाम हुसैन की 4 साला बेटी बीबी सकीना, जिनके बुरके में आग लग चुकी थी, वो अपने बाबा का नाम लेकर रोती मदद को पुकार रही थी। हर सू खैमों का स्याह धुआं और अंधेरा फैल चुका था। मासूम बच्ची बाबा के पामाल वजूद के पास जाके रोती रही। जख्मी कान दिखाती, जला कुर्ता दिखाकर रोती रही कि बाबा मैं यतीम हो गई हूँ। चिमर ने बालियां छीन ली, खैमे जला दिए। इस मंजर को शाम गरीबा यानी गरीबों की शाम कहा जाता है। और 10 मुहर्रम की ये शाम जब मंजिर कशी तस्वर की जाती है तो रोशनियां बुझा दी जाती हैं ताकि आपका जहन उस पल करबला का मंजर देख सके। मैंने जब ये सुना तो मुझे सभी औरतों को रोता देखकर हैरत तो ये थी कि मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए। मैं नवाज़ रसूल पर ढाई मजालिम सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकी। दिल से बेसाख्ता करोड़ों बार दरूद व सलाम उनकी ज़ात के लिए निकले। 30 मिनट तक अंधेरा रहा, फिर रोशनी हो गई। ना मर्द था वहाँ, ना ही 8-9 साल से कम उम्र बच्चे को वहाँ आने की इजाज़त थी। यहाँ तो मर्द व ख़वातीन के बैठने का भी अलग अलग इंतज़ाम था। शाम गरीबा की मजलिस खत्म हुई तो कई हक़ाइक़ मुझ पर आश्कार थे। मैं खुद को पुरसुकून महसूस कर रही थी। रसूलुल्लाह के एक फरमान पर मैंने अमल कर लिया था और यही सीखा कि बगैर तहकीक इल्ज़ाम तराशी करना गलत है और ना ही इस झूठ को फैलाएं जब तक हकीकत आंखों से ना देख लें। फातिमा ने मुझे बेहिफाजत अपनी माँ और भाई के हमरा घर से कुछ दूरी पर छोड़ा। मैं कुछ नहीं बोली, खामोशी से घर